Yang berhormat IP Sesalo Mira, Richard Komando, Jeffrey, Ketua Bahagian, semua yang hadir pada hari ini, senarai panjang, I want to address and take time. Because I know the food is ready for you all to eat. It's already afternoon, nanti lapar. I don't want you to get hungry. I'm worried that when you get hungry, my God also be hungry. So kebimbangan saya. Terima kasih banyak datang semua pada hari ini. It's a Saturday. I know sometimes people want to spend their time with the family, but it is indeed very crucial and very important for us to reach you out to as many as possible. Sabah. Messages need to be conveyed to ensure that kita tahu di mana orang Sabah, di mana Sabah ini. Selalu kita cakap, in God we trust, unite we must. And that has been the slogan from the day that we exist as a political party in Sabah. Why did we ensure that unite we must? But in God we trust. Very crucial. Kita kena faham, we must understand. Masalah di Sabah ini, yang penyakit paling besar dua. Satu, perpaduan. We are disunited. Kita berpecah, berbala because of kaum, because of agama, because of kita punya distrik dia. Ini kampung, itu kampung, ini daerah, ini bangsa sana, bangsa sini. We are so divided. And that is penyakit yang paling berat. That's why we started with the slogan, unite we must, in God we trust. In God we trust, unite we must. Pasal kita, perpecahan kita, not only dalaman kita, inside Sabah, the Sabahan themselves, outside element. Sekarang ini parti dari Sarawak pun mau masuk, bunyi kenyalang. Kan? Bukan roket, bukan bulan, sampai keris pun masuk sudah. So why? The biggest numbers of party in Malaysia is in Sabah. Betul? Betul kan? Paling banyak parti ini. Why banyak-banyak parti? Di Johor tidak banyak parti. Tidak ada akar di Johor. Tidak ada parti yang bercinta, PCS. Tidak ada parti yang mimpi di Kedah, di Kelantan. Tidak ada. And why are we so divided? Why? And people take advantage of it now. Why should we think of them? Kenapa kita pikir parti mereka? Yang unite Sabahan is not the parties. Yang unite Sabahan is not Guy, Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi, Mahathir Mohamad, Mahyudin Yassin, Hadi Awal. Sabahan can be united by themselves as a Sabahan. The choice is yours. The choice is yours. Whether you want to become united or you want to become divided. Betul tak? Don't ask them, ask yourself. Selalu saya cakap, a clever man learn from others people's mistake. Donald Trump punya mistake banyak. Gaza, Palestine, Ukraine, Russia punya problem banyak. Clever man. A wiser man learn from his own mistake. Now Semenanjung is divided. They are divided. Ada bulan, ada bintang, macam-macam sana. Learn from how. Kalau di bawahnya divisions itu ketara. But learn from our own mistake. Rectify that. Perbetulkan keadaan kita di Sabah. Not for me. Not for Daryl. Not for Warisan.
for your generations, your grandchildren. That is more important, not for me. The reason why I want to see you all is not because we are so hungry for power, we are so hungry for position. No. If I'm hungry for position, I've been there as a DPN. Daryl was there behind me when they came to see me. Mahyudin came to my house, opened timbalan Perdana Menteri. Go viral, kasi sampai si Mahyudin. Hamzah Jamaludin came to see me. Is he a lie? No. But that is not where should not be driven by kita punya nafsu. By the lust. We should be driven by the deeds. Want to assist and want to help the poor, the suppressed people yang ada. Jangan kita berpecah. Pasal itu, bila Datuk Daryl cakap, Mudira cakap, Dom sudah cakap banyak, mungkin saya tidak mau cakap banyak. Pasal apa saya sebutkan 73 kursi? I told Daryl, I told semua Supreme Council, we are going to contest for 73. Saya sudah umum. Is it wrong to contest 73? That is our right. That right is to unite Sabahan. How can I unite Sabahan kalau semua banyak parti? Besok kita parti, bagi dengan si Jeffrey, dapat 10, dia terbang, lompat lagi. Betul? Now how can you unite? Is it wrong for me to unite Sabahan now? I want to ask them, those leaders in KL. I want to unite Sabahan and using. Kita gunakan kaedah supaya kita kontes 73 kursi. Semua telefon sama saya. UMNO cari saya. Perikatan Nasional cari saya. Yang bebas pun cari saya. Mau semua kursi. Why should I go and entertain them? Dorang mau kursi, dorang mau jawatan. Yang kita mau selesaikan, tidak ada air di rumah ini. Yang tidak ada kerja anak Sabah. Yang kita mau selesaikan masalah rakyat Sabah, bukan masalah parti-parti di Sabah ini. Buat apa kita mau selesaikan parti dorang? And that is not, we must have clarity in our mind. Kita mesti jelas dalam kehidupan kita, pikiran kita, dalam gelanggang politik ini. Saya sudah kerjasama semua orang. I work with PBS, I work with Jeffrey, I work with Mahathir, I work with Najib, I work with Mahyudin, I work with Lim Kit Siang, Kapau Singh, everyone already. Enough already working with them. I want to work with the people in Sabah. Enough is enough. Is it wrong? Not wrong. You just imagine the last election. Parliamentary election. Pilihan raya dulu, saya sudah bagi tahu. Kita tanding parlimen di Sabah. Tapi ada orang Sabah pikir kasih jatuh si Daryl. Kasih sama si Iwan Benedict. Betul kan? No, it's true. Why? Pasal kita pikir si Anwar Perdana Menteri. Betul kan? Kita pikir Anwar mesti jadi Perdana Menteri. Masalah air di Penampang, masalah air di Pitas, masalah air di Tawau, 1 minggu sudah. Antinolog datang gak dia? Diorang datang gak? Did they come to see Asia to resolve the problem? RM13. You listen to my speech nanti. Saya tidak mau cakap sekarang, nanti basi nanti. Rancangan ke-13, 600 billion duit mau belanja. Mana duit? This year budget alone in the country 400 billion. 400 billion. Mana duit itu? Banjir di Penampang janji saja. Betul. Flood mitigation zero. Mana peruntukan dia? Rancangan Malaysia ke-13? None. There's none. Ini yang penting kepada kita, rakyat Sabah
You must be united. For God's sake. Boleh tak? Penyakit yang paling besar because we are so disunited. Sampai parti dari Kuala Lumpur, parti daripada Sarawak, ada lagi parti Black Wave, bebas. Tidak boleh bentuk kerajaan pun mau tanding, mau jadi bebas. Kita tanding mau ambil kerajaan, bukan mau ambil calon. When you have the government, you can help the people. Pasal itu, for the first time in the history, perubahan kita lakukan di Sabah. Not so easy. They only remember. First time in history, jadi Menteri Perdagangan Antarabangsa, budak Pinampang, namanya Daryl Liking. Betul tak? First time in the history of Sabah, Malaysia, Ketua Hakim Negara datangnya daripada Pinampang. Richard Melanjung. Betul tak? Pasal apa? 8 MP warisan. Sekarang tinggal 3. That's why once the Sabahan voice is not united, nobody will listen to you guys. Kau menangis sekuat-kuatnya, orang tidak akan dengar. You just imagine our children in UMS there, crying for water. Dad, we want water. We want to have a drink, breakfast. We want to take our shower. Mau mandi, air. Apa jadi dengan anak kita mau air pun dipanggil pergi balai polis siasat. Siapa suruh kau demonstrasi? Why do you ask your children whether who asked you to go for demo? Kenapa kita mau tanya anak-anak kita pasal apa dia mau organize? Ini budak menangis mau minum air, kenapa mau disiasat? Selesaikan masalah air, bagi air sama UNS itu. Bukan bawa anak kita pergi balai polis. Itu anak mau minum air. Sekarang anak kita meninggal di Papar itu. Siapa nama dia? Zara. Saya sudah bersuara. I asked them, I'm going to raise the parliament on Monday. Investigate. Siasat. Itu yang kadang-kadang undang-undang yang ada di negara Malaysia must be enforced. Law must be enforced. They should not be delayed. When you delay, you deny the justice. Kalau kita lambatkan, lewatkan hukuman-hukuman, oleh kerana ada sesuatu perkara, saya tidak tuduh siapa-siapa. I'm not saying ini yang salah, ini yang salah. But do thorough investigations, but don't delay. The moment you delay, there will be a lot of speculation. Cerita sana, cerita sini, anak itu, anak sana. Tidak tahu anak siapa. You allow room to speculate. But once you exercise the law, it's not so easy, it's not so difficult. Panggil guru, panggil ibu bapa, panggil ini. Can you imagine the poor girl? Sudah dalam kubur, purih lagi daripada kubur, kasih keluar dia punya otopsi dia. These our children. Ini anak kita. Udahlah air tidak ada, macam-macam. Sabahan, saya minta kerjasama. This election is very important for the generations to come. Not for me. Not for me as the President warisan. But we have to change the landscape of politics in Sabah. Boleh. Masyarakat kita mau tanding 73 kursi. Why we want to contest 73? For the first time in the history of Sabah, jangan bagi satu kursi sama parti-parti dari Semenanjung. Boleh. You are the one to decide, not me. Because you are the one who is going to vote. Kamu yang akan mengundi. Decide for the future. Don't decide for the future of Anwar Ibrahim. Don't decide for the future of Zainal Abidin. Don't decide for the future of Adi. Decide for the future of all your generation, Sabahan and state of Sabah. Masa kita kerajaan, I told Tun Mahathir, Tun jangan bincang pasal perjanjian 63, jangan bincang.
Buang masa bincang-bincang. Runding-runding buang masa. Sampai mati Tun Mustafa. Sampai mati Tun Fuad. Sampai mati J. Sundang. Mau bincang lagi? Sudah bincang tahun 1963. Sudah jadi perlembagaan. Just fulfill what is embedded in the Constitution. Tunai yang apa ada dalam perlembagaan. Apa salah itu perlembagaan? Is it wrong for me? Saya bukan mau insight mana-mana pihak. But this is the call to fulfill the Constitution of Malaysia. 40% hak kita, labor hak kita, banyak lagi hak kita. Saya maklumkan Tun Mahathir, mau tangkap ikan pun, tangkap ikan di Sabah. Saya beritahu joke aside to Tun Mahathir, Tun, ikan di Sempurna pandai cakap bajau. No, seriously, I told him in the meeting. Sampai pandai cakap bajau. You know why, Tun? How can tangkap ikan di Sabah, license deep sea fishing, Kuala Lumpur yang bagi? Why can't we issue deep sea fishing in Sabah? Now it's under Sabah. Now it's under state of Sabah. Yeah, no, because of Jeffrey Kitingan by ini. No. I tell you, we don't want to get greedy. But what is important, we must do the right thing in life. Not for us, for our children. I'm worried because I got 8 grandchildren. I'm still young, 70 years old. Not 100 years old. Look young. I work with Simon C. Pound. I work with Led Joseph Kurup, pegawai kerajaan. We were ahead than Sarawak. 1977, 79, 80s, we were ahead than Sarawak. Sarawak belajar dari kita. Sabah Simen lah, Sarawak Simen ada. We have Sabah Gas, Sabah Energy, KPD, sama. Semua ada. We were ahead. Jauh ketinggalan Sarawak oleh kita. Tidak percaya, tanya ini Michael Tembakau. Ini bekas Menteri Wilayah Persekutuan Musim Berjaya ini. Coba berdiri dulu, tidak nampak ini Michael Tembakau. This is Michael, the former Deputy Federal Minister Musim Berjaya. He came to my house in Sempurna Kampung Air in 1967 because dia satu kelas sama saya punya late brother. Abang saya punya classmate ini. 67. Lama sudah di Sempurna itu. Tapi masih sekecil. Kan? Itu 1960s. Baru berapa tahun kita bentuk Malaysia itu? That was 67, wasn't it? You were still in Ulster, was it in Ulster or Surrey College? 1967, yet they call me PTI. Yet they call me Pila. My God. When I was in UMNO, hero. When I fight against UMNO, Pila. My God. What kind of, just to disunite, just to disgrace me as a Sabahan? My uncle Tun Sakaran, my mother punya elder sister, brother, was the governor, never have been called Pila. Yet governor, yet chief minister. Why? Because they just follow. When come to me, I'm going to fight them. Not for me, but for the fellow Sabahan. Not because we are thinking of ourselves. But once you're in politics, don't think of you just yourself and your family. I even toppled my uncle Tun Sakaran in Sempurna. During Barisan National, when he doesn't follow me, he follow Najib. And that is our stand. It's not because kita punya family, but the country, the people in Sabah, in Malaysia. Yeah? Penyakit yang kedua terbesar di Sabah. I do agree with my anak Munira. I consider as my daughter. Corruption. And this is the biggest problem in Sabah. Another one. Can you imagine? Mana ada duit boleh jumpa 170 juta di jabatan air ini? Orang lupa sudah itu. Kamu lupa itu.
Kamu ada jumpa duit ke 170 juta dalam jabatan? Cuma di Sabah. What happened to that? Now you don't have water. Why? Because of corruption. Why? Because the money was there. Not to resolve water supply. Tapi resolve pocket-pocket orangnya. Learn. Kita kena sedar, kita kena insaf, kita kena bangun. Don't repeat the same mistake that we have done in our life. You saw with your own eyes. Kamu nampak dengan mata, kamu dengar dengan telinga. 100 juta lebih duit jumpa di jabatan. Mana ini duit? Apa tindakan diambil? What actions they have taken? Oh, itu duit Datuk Syafi'i punya. Wah, bagus lah. Mau simpan duit di jabatan? I'm an economist. Buat apa saya mau simpan duit di jabatan? Bukan ada interestnya. Asal ekonomis mesti simpan dalam bank. Baru ada interest. Selamat. Dan ini yang kita kena bayangkan. Rasuah di Sabah kalau kita tidak manage. You look at our neighboring countries, Philippines. Masa Makapagal. Masa early stage Marcos. Duit pesos, 1 US dollar, 2 pesos. 2 pesos sama dengan 1 US dollar. Masa Makapagal dengan Marcos. One of the most progressive. They were better than Singapore, Philippines. Sekarang 1 US dollar 56 pesos. Why? Because the Filipinos tidak belajar, ada kongres-kongres yang rasuah, kongres itu juga kita nanti. Begitu juga kita di Sabah. 9 akun video, ambil duit. Betul tak? Keluar video. Ada yang dia cakap tidak cukup. Bagi 3 juta mau lebih lagi. Video keluar. Siasat pun tidak tahu panggil bagaimana. Saya dituduh ambil duit 1.5 billion. Cek saya punya rumah tidak jumpa 100 juta. Cek saya punya bank tidak jumpa 100 juta. Tapi pakai baju orange. No charge. Just remanded. 3 minggu saya ditahan, tidur di lantai, pakai baju orange. Yang ini video ada, orange baju pun tidak pakai coat lagi. Is that how you run the system in this country? Is that just? Is that itu yang kita kata keadilan, kesaksamaan? Dalam kita melaksanakan undang-undang di negara ini, di Sabah? Enough is enough. I've worked with them. Mahathir, Anwar, semuanya ini. Najib, enough is enough. In KL, we can support who is the government there. Pasal kita 165 kursi sana parlimen. Suka tidak suka, Sabah hanya 25 kursi saja. Parlimen dia. It's not enough for us. Kalau suka tidak suka, they can form the government there. So we must be mindful, there must be clarity. No? Tapi di Sabah kita ada kursi. Bukan parlimen 25, tapi 73 kursi Tun Sabah, and we must have control. We must manage it. Don't allow the space. Jangan bagi. Kalau kita bagi ruang, pasal itu. Kau ingat dulu, masih hidup Tan Sri Dompok. Masih hidup Winsis Angga. Came to see me in my office. Datuk Sri, kami mau kursi 18. I gave them 14. 14 kursi saya bagi dengan aku. Menang 1 saja. Siun Benedict di Kedamaian. Matius Tangau pun kalah. Bila Matius Tangau kalah, saya lantik Adun. Matius Tangau. Lantik Menteri Perindustrian aku. Tidak cukup saya lantik Menteri Perindustrian, saya lantik lagi timbalan Ketua Menteri Sabah. Matius Tangau. Betul tak? Tapi kalau 1 saja kursi menang. Yang kasih jatuh dia Sia Gigi. Yang sekarang ini dia okay bos. Sia Gigi bosnya. Sama Iwan Benedict.
Where do we go? Are they driven by the desire to fight for the fellow Sabahan? No. Kita kena nampak, kita kena tengok apa jadi, apa mereka buat. Pasal itu, kita kena pastikan rasuah is very dangerous. No other government in Malaysia. When I was a chief minister, saya letak 2 pegawai. Satu pegawai di Jabatan Ketua Menteri, satu pegawai di SPRM. Sekarang ini yang pengarah SPRM Sabah was the officer, saya letak di Jabatan Ketua Menteri. Cek. Jangan tidak cek siapa ada rasuah dia. Ya. When we were there 20 months plus, kerajaan 20 bulan jadi kerajaan. Satu projek saya tidak minta semasa Mahathir. I could have asked for Pen Borneo, for my party, for the people. I don't ask. You know why? Pasal saya tidak mau saya punya leher kena ikat, saya punya kaki kena ikat. I want my leher, my kaki for the Sabahan to fight for their future, not for mine. And that is very crucial. And that is very important. We must have clarity in our mind. Why I'm here? I want to ensure that the future of Sabahan will be there. Jadi hadirin yang berhormat sekalian, saya tidak mau cakap panjang, kadang-kadang ini saya tahu lapar. Tidak lapar ke? Lapar ke? Saya takut nanti lapar, undi pun lapar. Pasal apa? Saya sudah beritahu, there will be more to come. I'll make announcement. Bila saya announce, saya akan hapuskan write-off PTPTN. Write-off Yayasan Sabah punya hutang. Oh, lawan saya cakap ini gimmick politik. Gimmick politik. Mana ada gimmick politik? Kamu ada duit beli flag nampan 1 juta flag number SMJ. Ada duit mau beli flag Karita. Ada duit mau beli Ninja Turtle. Betul kan? Sabah maju jaya. Duit belanja Ninja Turtle. Berapa? 20 unit. Berapa juta ya? Bukan main. Saya nampak ada satu flag number, tidak tahu dia how much is the flag number cost. It's about few hundred thousand, wasn't it? SMJ 1, SMJ 2, beli flag number kereta, beli. Kalau tidak boleh belanja ke itu duit juta-juta untuk selesaikan hutang anak-anak kita di Sabah. Berapa universiti yang ada? How many population in Sabah? Orang Sabah hari ini cuma 3,9 juta. Betul tak? 3.9 million, letaklah 4 million Sabahan. Don't tell me 4 million Sabahan pinjam duit Yayasan Sabah dengan PTPTN. Berapa universiti yang ada di Sabah ini? UMS, City University, UiTM. Berapa pelajar di Sabah situ? Syarat yang kita letak dengan satu universiti, sekurang-kurangnya 30-40% anak-anak Sabah to be placed. Don't tell me 6,000 student, UMS semuanya budak Sabah. UMS bukan semua budak Sabah itu. Campur-campur itu. Masa COVID, when we were in the government, saya bayar utang si Musaman, Barisan Nasional. 1 tahun bullet payment, bond. The rest 1 billion bond. And I had to pay that within a year. When I asked the Bendahari, kenapa mau bayar 1 bullet payment? That was agreement. Pinjam bond, tapi kena bayar 1 tahun. Kenapa tidak pinjam bond, bayar 30 tahun? Ini pinjam 1 tahun. Immediately 2019, I pay. Saya bayar 1 billion utang BN. 1 billion. Kalau saya boleh bayar 1 billion utang BN, masakan utang anak-anak pelajar, kita tidak boleh bayar itu. COVID, orang tidak boleh beli makanan. Kedai tutup. Kedai tutup. Orang mau beli, lockdown. Kalau keluar rumah, kena tahan. Mahyudin umumkan, darurat lagi. Betul tak? Tidak ada perang tapi darurat lawan dengan COVID. COVID kecil saja itu. Itu pun kita takut mau lockdown semua. Saya belanja 600 juta duit.
I spend 600 billion Sabah duit untuk beli bakul makanan kampung-kampung sampai di Johor, sampai di Semenanjung, sampai di Sarawak. Saya beritahu dengan pejabat kita di Semenanjung, search for all Sabahan working in Semenanjung. Pasal kedai tutup, dorang tidak boleh buka, dorang tidak boleh jalan, tapi kita gunakan pejabat ketua menteri, belanja duit cari bakul makanan, link up with all the retail shop yang ada di seluruh Sabah. Saya beli emas, saya beli vaksin dari China, saya tidak tunggu KJ. I didn't wait for KJ, Menteri Kesihatan mau beli vaksin, mau beli emas. I distribute all the mask to all the school, frontliners. Kita bagi duit kepada polis. Ada special branch ini, kamu laporin. Bagi laporan Bukit Taman, dapat dong ingat, saya takut. 1 million I give to them. 1 million saya bagi dengan Kementerian Pendidikan. 1 million duit kita bagi dengan kesihatan. Why did I give? They are frontliners. Bagi ubat kita, jaga keselamatan. Anak-anak kita, 1 million. We have money. But the money we kept, I reserve the money, saya tidak masuk poket saya. I impose 5% sales tax to Petronas. Hari ini saya jijik dapat 3 billion, 2 billion. Jangan senimbang, saya tidak jatuh juga. Dari mana yang dapat? Sales tax, siapa yang buat? Bukan Tun Mustafa, bukan Tun Fuad, bukan Haris Saleh, bukan Si Pairin, bukan Chong Kakyat, bukan Yong Tekli, tapi warisan kerajaan kita dulu. Mana ini duit? That's why saya bimbang. Slogan bukan main lagu Sabah Maju Jaya. Tapi air tidak ada. Lampu padam-padam. Hah? Ya. Sabah Maju Jaya, tidak ada air, tidak ada lampu, jalan lubang-lubang. Tidak ada air, tidak ada kerja. Bagus ya. Amoy ya? Amoy. Satu amoy bagus. Jangan banyak sangat. That's why unite we must, no alliance. Mana buku belanjawan? Enggak apa buku. Enggak buku belanjawan. Ini laporan audit. Ketua Audit Negara. Apa laporan Ketua Audit Negara? Saya baca Ketua Audit Negara Alexander Linggi punya kementerian buat Pen Bonyo. Pre-Q 3 kali. Pen Bonyo, Sabah. Bila buat pre-Q, cadangan JKR, syarikat yang layak, ini dia. Tapi apa MOF tolak semua. Batalkan dia. Ini laporan audit. Ikat. Summary dia. I read the summary of audit. Kenapa kamu lapar sikit ya? Tidak selalu jumpa. Pihak JKR telah memaklumkan kepada KKR mengenai status syarikat bagi pakej kerja WP 32 serta mengusulkan syarikat-syarikat yang berkelayakan dan lulus dalam peringkat penilaian. Bagaimanapun, keputusan MOF adalah muktamad dan tiada sebarang justifikasi diutarakan oleh pihak MOF mengenai keputusan muktamad tersebut. Syarikat dicadangkan tolak. MOF lantik orang lain. Pasal itu saya beritahu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang amat berhormat ialah Perdana Menteri kelima. Belanja duit hampir 17 bilion untuk Pen Borneo. Dari si Najib sampai si Mahathir, sampai si Mahyudin, sampai Ismail Sabri, sampai Anwar Ibrahim. 5 Perdana Menteri, Borneo tidak siap-siap. Tapi duitnya sudah siap. Kau terima? Kau terima? Iya.
Miao Gaudim. Nggak mau kalau Miao Gaudim. Pasal itu kadang-kadang saya timbang. This is audit report. Where do we go? Jalan berlubang. Pemkotnya tidak siap. Yang projek masih lagi. Saya nampak ini yang perkara kita katakan. Very damaging. Bukan. Ini di age. Apa di age ini? Di age, tahun bila ini? 2010. 2010, di age said. I just read to you. You can write it. James, you're wrong. A company, syarikat namanya M3 Energy Berhad. M3 Energy Berhad, syarikat yang berdaftar di Bursa Saham Kuala Lumpur, tapi diregister pasal rugi. Syarikat berdaftar di Bursa Saham Kuala Lumpur rugi, diregister tahun 2010. Tapi dibeli oleh sahabat syarikat yang rugi dengan harga hampir 1 bilion. Pinjam duit dengan bank dan namanya ditukar SMG3 Berhad menjadi SIP, Sabah International Petroleum. Kan? Sabah International Petroleum. Masih saya tanya, kamu pinjam duit 900 juta, sukup ada. Tapi 900 juta sukup yang ada, guna duit untuk bayar utang SIP. Sendiri yang Berhad, anak syarikat Sabah Development Bank. Dulu sendiri yang Berhad berutang 1 bilion. Sekarang ini dibayar utangnya oleh Sabah Maju Jaya Energy. Di bawah Ketua Menteri. Jadi utang 900 juta dulu syarikat, sekarang utang kerajaan. Siapa yang berutang? Kamu yang berutang. Pasal kerajaan yang berutang. Pasal duit kerajaan, duit cukai. Mana ada kerajaan ada duit kalau tidak ada cukai? This is total bailout. Saya ingin tahu dengan, how can a company sendirian Berhad resolve the debts from SDB? Lepas itu kau utang guna duit 900 juta itu untuk bayar utang. Mungkin tidak semua dia pakai, sebagian besar. Kenapa tidak pakai itu duit untuk selesaikan masalah jalan berlubang? This year alone, Mercedes sama Gigi luluskan peruntukan 500 juta untuk buat jalan dan jambatan. Sudah bulan 8, saya tidak nampak itu jambatan sama jalan raya masih berlubang. 500 juta kita belanja. Ini fakta ini. This is fact. Gigi bagi lulus lagi satu. This one. Jawapan dia. Dia jawab tahun 2024. Dia luluskan kayu balak 32,000 hektar. Kalau kali 3, 70,000 acre. Almost 100,000. 32,000 hektar. Saya tanya dia di Dewan Dagang Negeri. Yang berhormat, yang amat berhormat Sulaiman. Ini kelulusan yang kau bagi ini untuk maklumat kami yang berhormat dari Merutai. Dia beritahu dengan saya. Bila tanya Merutai, apa dia bilang? Bagi operasi pembalakan jangka pendek pula, iaitu bagi tempoh tahun 2003-2004. Kelulusan lesen pembalakan pendek kawasan tanah kerajaan menerusi lesen borang 1 adalah seluas 32,000 hektar. Saya tanya dia, ini kayu balak ini tanam kelapa sawit ini. Siapa dapat syarikat ini? Sama siapa nama syarikat? Dia jawab, yang berhormat Sinar Lang, saya tidak ada fakta, nanti dia jawab bertulis. Semua jawaban bertulis. Mama layak. Mau tunggu jawapan bertulis. Sampai mati kita menjawaban bertulis. Can you just imagine? Simple question I ask.
Ini tidak masuk lagi yang 70,000 hektar mineral punya tanah. Ini 32,000 hektar lagi tanah. Ini Sabah punya harta pergi mana ini? Where do we go? Pasal itu saya beritahu Daryl, you structure, make sure Yayasan Sabah saya mau konsesi kayu-kayu balak yang ada, simpan itu supaya duit yang ada kayu balak bagi dengan Yayasan Sabah. Yayasan Sabah besok ada duit, kita bayar utang anak-anak kita beasiswa PTPN Yayasan Sabah. Buat apa mau kasih sama syarikat kayu balak, lepas itu dia YB saya dia belinya. I was a chief minister, ketua menteri. Saya tahu dong cari saya punya orang. Mau beli ke? Saya boleh beli itu orang kalau saya mau beli. Berapa juta dia balik sama kau? 2 juta? Saya panggil tauke, kau kasih dia 5 juta. I was a chief minister. I can abuse my power. But is that the chief minister you want? Is that the quality of leaders you want for Sabah? Use the power to abuse? Just to maintain the power, I could be there for 5 years. If I wanted to. I could be there as a chief minister. Panggil yang tauke, panggil itu tauke, panggil. Kasih dia. Supaya dia jangan lompat. Saya beritahu semua yang jauh-jauh, kau letak jawatan. Di tentu ni kau letak jawatan. Bagi dengan orang yang tidak mau melompat. It can be done. But I don't want to have that culture. Budaya kita. Untuk kita mau supaya kita mau kekal. Sekarang ini Haji 5 tahun kekal. Rupa-rupanya keluar YB. Ada duit tapi tidak cukup. Ada YB tidak cukup makan. Ya. Rupanya dia kekal ketua menteri pasal lailo. Duit sudah dapat. Kemana kita mau bawa Sabah ini? Where do we go? Pasal itu saya beritahu hadirin yang dihormati sekalian. There's a lot of document saya boleh release. Nanti biar raya saya akan beritahu. Jangan bimbang sangat. Yayasan Sabah. PTPTN. We can resolve this problem. I'm an economist. Ketirisan. We must manage ketirisan yang ada. Don't waste the money for kereta. Ini mau Ninja Turtle. GLC rugi punya banyak. Manage it properly yang ada. I need to restructure Yayasan Sabah. Saya sudah kira bagaimana keadaan, contohnya dari segi kayu balak, hasil yang ada, mineral yang ada emas di Tawau. Ada emas di Tawau, tapi tidak tahu hilang emasnya. My God. Disendakan Petronas tender covered. Minyak oil proses disendakan. Yang dapat syarikat dari Kuala Lumpur. Petronas bagi. Kita sudah bagi Petronas 95%. Kita punya minyak, kita punya gas. Ini lagi bagi dengan syarikat dari Kuala Lumpur. Saya tanya Mas Sidi, kenapa SIP yang kau sudah bayar hutang dia tidak masuk tender runding dengan Petronas? Datuk Seri, kami tidak ada kepakaran dalam syarikat. You go and pay the debts of the company, you don't have expertise there? My God, he is a lawyer, my old friend Mas Sidi. Masakan kau tidak nampak, masakan kau tidak tahu. Besok kita jadi kerajaan, I want to check everything, the money they spend, 6 billion, ada salah, saya akan buat laporan. We must take action against them. But I hope, orang Kapayan, saya harap orang Kapayan, orang Moyong, orang Pinampang, orang Putatan, orang Patagas, jangan pikir pasal ampun. Boleh? Jangan pikir pasal roket itu. Kamu tidak ada jalan berlubang, antenelok tidak datang. Betul tak? Mana ada antenelok datang di Sabah ini? Nah, saya bagi 6 kursi semua hilang. Tidak tahu macam mana. Saya tolong dia. Ya, bukan tidak tolong. Jinja letak Menteri Belia dan Sokan. What happened to them? Saya tidak mau cakap panjang-panjang pasal itu. Tapi yang penting bagi kita, pastikan don't think of them, think of the Sabahan people. Make sure vote for the right party and the right leader to save Sabah. Boleh?
Nanti bubar dewan, saya dipahamkan bubar dewan tidak lama. Bubar dewan tidak lama, tapi kompong tahun ini. Work to unite. Dan saya nasihatkan semua pemimpin-pemimpin yang ada di depan. Semua. Ini semua minat mau jadi calon. Don't quarrel about the candidate. Jangan gaduh pasal candidate. Bukan calon yang kita mau. Kita mau ambil kuasa, bukan mau ambil calon itu. Jangan salah. Unite bersama. Saya yakin kalau kita perintah, I know what to do. Saya sudah cek. I'm so disappointed. Kita punya ubat masuk hospital Queen Elizabeth 1, 2, ubat yang ada generic medicine. Generic medicine. Berapa kilang yang ada? Di Negeri Sembilan ada kilang. Di Johor ada kilang. Buat penicillin, buat antibiotik, buat obat Panadol. Di Melaka dibuat, di Negeri Sembilan buat, di Johor buat, di Penang buat, di Sabah tidak ada buat. Tapi ubat semua Pamadiaga yang kontrol. Lepas itu distribute ubat pergi Sabah. Besok perintah saya mau produce ubat generik untuk Sabah di Sabah sendiri. We must do that. Supaya harga dia tidak mahal. Ubat dia. Pamadiaga Manufacturing License, Banggi Pucung, penicillin, non-penicillin, solid, semua ini ada senarai sama saya. Di Melaka, di Johor, di Selangor. These are facts. Kenapa mereka boleh buat, kenapa kita tidak boleh buat ubat? Besok kita kerajaan, kita buat kilang untuk buat ubat generik di Sabah, supaya anak-anak Sabah ada kerja. We must produce. We go downstream. Downstream is very important supaya kita boleh bagi peluang pekerjaan anak-anak kita di pedalaman. Datuk Yap punya ladang ternak lembu nenas. Beribu ekar dia punya nenas. Saya beritahu dengan dia, Datuk Yap, jangan ekspor buah nenas. Saya mau buat kilang untuk buat jus nenas, gula-gula nenas. Saya beritahu si Daryl, orang Pinampang apa monyok miskin itu. Ada yang tidak ada duit, ada yang tidak ada pelajaran, tapi miskin, tapi ada tanam. Tanam, make sure dia tanam ginger, dia tanam madu macam mana, supaya pastikan kita ada sabati. Kadang-kadang saya beli tea, lemon, ginger, honey, manuka. Dari mana? Dari Kuala Lumpur. Kenapa Sabah tidak boleh produce? We all buy. That's why cost of living in Sabah is so high. Kita import semua barang dari Kuala Lumpur. Kenapa kita tidak boleh produce? Kalau kita mau kasih turun cost of living in Sabah, kita kena produce makanan berbagai-bagai yang ada untuk anak-anak Sabah supaya harga barang tidak mahal, supaya kerja anak-anak kita tidak perlu di Kuala Lumpur cari makan pergi Korea, mesti cari kerja di Sabah. Betul lah. Bond the family supaya bila dia jauh nanti mama dia cari mana saya punya anak. Susah hati dia. Kan? That's why it's very important. As a leader, you must be able to visualize the need of the people. Masa saya ketua menteri, saya haji. Haji Muhammad Syafi'i Abdal. Bapak saya juga haji. Tapi haji inilah yang bagi Christmas 1 hari tambahan di Sabah ini. No other Muslim leader in this country has ever extended one public holiday in Malaysia except in Sabah. Why? Is it because I'm not a Muslim? I'm a Muslim. I love my religion. I love my race. But it doesn't mean that as a chief minister of Sabah, you don't look after welfare of the rest of the Sabah, irrespective of race and religion yang ada. Jaga mereka. Pasal apa bila saya tambah 1 hari extra Christmas, anak dia dari Kuala Lumpur boleh balik, tengok dia punya mama, tengok dia punya asawa-asawa, bukan asawa, nenek dia, mama dia, semuanya.
That's a family bonding. That's how you unite people. That's how you strengthen the family bonding yang ada. You must be able to see the vision of how supaya ikatan keluarga agama dia. Ini yang saya harap sungguh this election, ya. Saya minta kerjasama. Just give us a chance. Ya. Daryl, remember, I told them, I said, we have to work hard, Terence Yambon. Give us a chance to govern Sabah. If we fail, throw us out. Kalau kami gagal. But I can tell you, we know how to raise the fund. That's why, but I don't want to mention all. Nanti bubar dewan, saya akan sebut satu persatu mana visi untuk kita mau bawa Sabah supaya Sabah akan maju ke depan. Untuk buat ubat generik, saya sudah hantar orang saya pergi India, saya sudah hantar orang saya pergi China, dorang ada expertise kita boleh buat untuk kilang-kilang di Sabah. Ya. Link it up. Link up. I want to revive back Sabah Shipyard. I want to revive back Port of Kudat. Nanti saya beritahu. Pasal apa Port of Kudat kita mau. Dan saya sudah beritahu kita kena gunakan minyak di Sabah. Paling banyak minyak di Malaysia, Sabah nombor 1. Gas nombor 2. Ya. Besok kita kerajaan, kita akan buat tung gas untuk Sabah. Dan juga minyak yang ada untuk kapal-kapal. Kapal dari China datang Sabah, jangan beli mana-mana minyak. Mesti beli dari Sabah punya. Boleh. Kadang-kadang saya bukan. This is not gimmick politik. This is not gimmick politik for us. This is livelihood. We will do that. Ini plan, kita sudah ada rancangan, bukan tidak ada rancangan. Kita bukan mau cakap kosong ini. Sekarang Ajiji dapat 2-3 bilion, bukan cakap kosong, dia yang dapat. Ya, tambah peruntukan. Peruntukan Sabah saja, tahun ini, belanjawan 6 bilion, hampir 7 bilion. Baru-baru ini tambah lagi 1 bilion, sudah sampai 8 bilion. Mana itu duit? Penang belanja 1 tahun, cuma 4 bilion saja. Johor, tidak sampai 5 bilion. Developing state, Johor, Penang, kita Sabah punya peruntukan hampir 8 bilion. Jalan berlubang. Tidak ada air. Jadi, saya ingat semua lapar ini, saya tidak mau cakap panjang. That's why I didn't know my arrival. I told him, I said, the moment I come, I want to deliver my speech. There's a lot to come. Nanti, besok nanti, bila bubar dewan, saya akan datang lagi-lagi. Ke Kapayan, dan juga di kawasan Batangas Pinampang, pastikan the battle yang ada pilihan raya kali ini cukup penting. Saya ulangi balik, very crucial, very important. Penting pilihan raya kali ini. For God's sake, not for me. Ya, landscape yang ada. Saya minta semua kerjasama tolong. Ya. Kita kena change landscape politik kali ini. Pastikan jangan hanya undi parti lokal, tapi partinya lokal, tapi dia punya tindakan tidak lokal. Baca, ya, menhau, buhau, menhau. Jadi saya minta kerjasama tolong, ya. Pastikan this election is the battle for the Sabah survival. Supaya manfaat dia terlampau banyak, terlampau lama. Too long KL interference in Sabah. This is the landscape that need to change. We must control our destiny. Kita mesti orang Sabah tentukan masa depan orang Sabah. Saya lebih tahu masa depan apa orang Sabah mau daripada Anwar Ibrahim, dari Zaid Hamidi, daripada PAS, daripada Mahyudin Yassin. We know better than them how Sabah can be developed. Betul tak? Don't tell us what we want. Don't tell us what we want. We know what we want as a Sabahan. But make sure choose the right party. Jangan divide the Sabahan. I'm very worried. Campaign sana local party. Mana local party? Tengok-tengok rupanya local party Kautin sana. Susah.
Very difficult. Very difficult. Saya sudah biasa itu. Saya kerjasama dengan Christina Liu. Christina, this is the decisions of the cabinet. Datuk Seri, sorry, minta maaf pasal saya punya presiden tidak mau jadi sedih. Yang undi sama kamu orang Sabah, bukan Anwar Ibrahim. And you listen to Anwar or you listen to orang Sabah? Listen to the Sabahan people for what they want, not those guys they care for what they want. Boleh? Live ini. Live, I know they're listening to my speech. But this is the time that I have the opportunity to meet you all. Petang ini saya ada forum lagi. Malam ini ada kerja, besok ada lagi. Yeah? And tomorrow I will appear in Parliament. 3 hari sana saya bentang RM13. Kamu dengar ucapan saya. Kita bagi tanah sama dorang Felda 200,000 hektar tanah. Nanti saya akan bahas di Parlimen. Mana itu tanah itu? Ya, mana itu tanah itu? Kita bagi minyak sama dorang, paling banyak minyak di Malaysia di Sabah. Ini Kimanis apa dia buat? Itu stesen minyak bas saja itu, bus stop. Mana ada refinery? Tidak ada refinery minyak di Sabah ini. We have oil, we have gas. Tapi kenapa bus stop saja di Kimanis? Mesti ada refinery ya. We cannot be so stupid and dumb that we cannot do this. Don't tell me. Masakan kata tidak boleh mampu. Yeah? We can do better than them. And I can make sure that please, vote for us. We have the new team yang ada. Kita punya candidate yang ada sekolah, ada pengalaman. Jangan lompat. Jangan lompat. Saya sudah minta nasihat Tun Richard Melanjut. Ini kali mana ada YB saya simpan calon, dia sign kontrak. Kalau dia lompat 10 juta dia bayar ini pati. Itu Tun Richard Melanjut beritahu sama saya, bekas ketua hakim negara. Saya akan minta peguam sudah sign, pastikan jangan lompat-lompat. Besok kita dapat 37 kursi. The moment kita dapat 37 kursi, tidak boleh lompat. Saya akan angkat surat sama TYT. Saya mau angkat sumpah. Dia tidak bagi angkat sumpah saya saman dia, saya bawa ke mahkamah. Nah, saya tahu undang-undang. I know the law. I've been in the government 36 years. I'm a policy maker. 36 tahun sebagai seorang policy maker. Saya tahu undang-undang, saya tahu perlembagaan. Saya dapat simple majority, saya ada hak untuk form government. Jangan main-main. Kalau dia kacau saya dapat 43, itu agung tidak kuasa, saya boleh buang dia. Dulu saya lawan Najib, lawan Musaman, boleh tumbang UMNO. Saya mantan naik presiden UMNO. Don't tell me I cannot challenge them. This time we must take Sabah under the roof of party warisan. Boleh? Masakan tidak boleh. Kita bukan mau gaduh-gaduh. Kita tidak mau gaduh. But don't stop from us helping the Sabah people to make sure they have a better life. Ya, ini Amoy mau jalan tidak lubang. 40 apa? 40 kursi lebih. 47. 2/3 47. Simple majority 37. Dulu saya ada 29. Bagi DAP 6 menang. Dulu saya bagi 14. Apa 1 saja menang. Kalau saya tanding 10 saya boleh menang 10. Tambah lagi. 29 campur 10 39. Saya bagi Anwar Ibrahim datang rumah saya. Minta 14 kursi. Saya bagi 7. 2 saja menang. Inanam sama Christina. Ini kali Inanam warisan will take over. Ini kali api-api we must take over. Ini kali Kapayan we must take over. Moyok we must maintain. Jangan bimbang sana.
And I can tell you, kalau dulu parti Warisan menang 5 KDM kursi yang ada. KDM. We won Kapayan, we won Biawan, kita menang Malalat, kita menang Limpahau, almost 5 kursi. Kali ini saya nampak semua parti gaduh-gaduh. PBRS mana dia? APO mana dia? SPAR mana dia? PBS mana dia? Hugang Siu, Highway. Kursi KDM 20. Dia dapat 7 saja. Tembunan pun kalah. Jeffrey Kitingan, dia dapat 6 kursi saja. So this time, make sure Warisan is a multiracial party. Not one best party. Siapa dia punya timbalan? Darren Laikin. Bukan pilak ini. Naib Presiden, Terence Yambut, itu berdiri Terence. Naib Presiden. Ini bagaimana ini? Setiausaha Agung. Ini orang dusun Keningau ini. Berdiri, yang tidak ada rambut. Saya sudah beritahu Setiausaha Agung jangan gaduh. Tidak jadi cabang, tidak apa. Munira, dusun Bajau. It's a multiracial party. It's not one race party. Warisan dilahirkan sebagai sebuah parti bukan mau ambil kuasa semata-mata pilih orang, tapi kita sebuah parti mempertahankan hak Sabah dan rakyat Sabah. That is the essence. That is the difference. Ajiji mana ada? Dulu UMNO. Saya dia punya bos, naik presiden, dia ketua bagian dia. Kalau UMNO lompat. Di mana dia? Sebelum UMNO, ASNO. ASNO dulu, kalau ASNO lompat UMNO. Kalau UMNO lompat bersatu. Kalau bersatu lompat gagasan. Habis semua parti. Saya tidak pernah lompat-lompat. Saya dibuang dari UMNO, saya dipecat dari UMNO, lepas itu saya lawan ini UMNO dalam pilihan raya kali ini. Boleh? And the party. Di Kuala Lumpur, we work with whoever there. They get the majority, we can work with them. But in Sabah, we just want to work with the Sabah people. Yeah? We want to resolve what they want. Apa dia mau sekolah, kita akan wujudkan balik Kementerian Pelajaran di Sabah, Kementerian Kesehatan dan industri yang ada. Ya, we will do that. Saya akan spell out nanti di Lampu Dewan banyak perkara. Ya, just imagine. Daryl cakap tidak ada air. Mundira cakap tidak ada air. Richard cakap tidak ada air. Jeff juga bagi tahu tidak ada air. Tapi pejabat Siajiji banjir dengan air. What is that? It's a God divine persabahan. Before the elections, God is showing to you all sabahan. Why did dia curi duit? Pejabat dia banjir dengan air. You think we created it? No. Tuhan kasih tunjuk sama orang-orang Sabah. This is the fact, the reality in Sabah. Enough is enough. Ada air di pejabat 32, tingkat 32. Ya. Masakan air tidak ada di Pinampang. We want to resolve the water problem in Sabah, but give us a chance to resolve this problem. Give us the hope. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat hari ini, I'm so happy to see you all, new faces yang ada. Ya. Boleh ya? Okey, kalau sudah boleh, saya tidak mau cakap panjang. Saya ucapkan terima kasih banyak, Amsia, Koya, Sisi. Ya, terima kasih atas kehadiran semua pihak pada hari ini. Give us a chance. Jangan bagi PDRS a chance. GRS, Gabungan Raswa Sabah. Buat apa mau DRS, mau kami bagi 5 tahun. Sekarang pun tidak ada air, mau bagi lagi 5 tahun. Sekarang tidak ada lampu, mau bagi 5 tahun. Sekarang jalan berlubang, mau bagi 5 tahun. You give us a chance. Kalau kami tidak perform, throw us out from the government yang ada. But please give us a chance. Terima kasih banyak. Thank you.
majelis mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang berhormat Datuk Presiden atas ucapan tadi. Para hadirin sekalian, acara seterusnya ialah penyerahan borang rakyat daripada cawangan Taman Oriental Park Kapayal. Dengan itu diminta Encik Stephen Lim, Ketua Pengajar Cawangan Taman Oriental Park, mewakili ahli-ahli baru untuk menyerahkan borang kalian kepada yang berhormat Datuk Seri Presiden. Ahli-ahli baru, ahli-ahli baru ini adalah seramai 100 orang. 各位，我们现在环节是新会员入党表的提交仪式。新会员请全部上来跟我们的大肚司令拍照。还有在这边我们的新会员们。 Penyerahan borang seterusnya adalah daripada Ketua Wanita P174 Penampang Puan Juli Siapun. Selepas daripada penyerahan borang ini, hadirin